What's up mga par? Magandang gabi. Meron pala akong collaboration. Ito, nakikita nyo naman. Ano pangalan mo? Jada. Lalo din Pipa din Kanino kang tatay? kay Jomar. Hindi. Ang lalaroin natin ay prison. Prison. Bori ba to? Bari. Boarding. Escape. Skip. Obi. Obi. Play na natin. Play. Pati na magdalawa to. Sira na yung cellphone eh. Dalawa. Sira na yung cellphone natin. Ay, sira. Oh. It's party one. Prison, Bari, Escape, Obi. Obi. Ang para dyan lalaro Okay, na. first person, third person tayo para kita natin. Ikaw, baby. Kala ko babae. So, yun. Anong gagawin natin? Ayun. Hawakan mo to. Ikaw magsalita. Paparpor. Anong gagawin natin? Ito no. Aakyat sa Okay tayo sa hagdan. akyat. Tapos dito. Yan, dyan. Tapos, sabon ka. Uy, may ano. Uy. Huli siya. Wow. So, dahan-dahan lang tayo. Yun, no? Uy, muntik na yun ah. Uy. Ngingi ka, ngingi. Nge, 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 nge. Ito tayo. Parpor yan eh. Iba pa. Meron pa. Iba pa. Uy, saan na tayo? Ayun. Lumilipad ulit. Yun, no? Buti na lang, may kasabay tayo. Guys, guys. Mga habol ata to si baby. Ano pangalan nito? Di ko yan alam. Hindi mo kilala to? Hindi. Si baby. Hindi na nangabot. Stuck lang yan. Stuck lang ba yan? Opo. Yan, tataas yan. Yan, tama ka. Oh, Oops. Parpor ka. parkour. Tapos, anong gagawin? Parpor ulit. Parkour Sunod. Ganyan gawa namin dati. Huh? Worst guys. So, parkour ulit. Opo. Sabi mo kung tatalon. Tatalon. Ano? Talon ulit. Talon. Talon ulit. Yan. Ikaw mag-ano kasi ako bahala. Saan na tayo? Ayun o, sa parpor din. Indot button. Hindi natin button. Pataas. Taas. 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 Saan na tayo? Parpor pa din. Saan na? Parpor. Left or right? Left. 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 Tapos, parkour. Pipe. Saan na tayo? Doon. Huwag mo ituro. Hindi naman nakikita. Sa, ayun, sa, uy, andyan ka na sa abulan. Ay, saan na to ah? Sa prison? Ay, ito. Saan tayo tatakbo ngayon? Diyan. Ay, sige. Diyan. Ulog ka, habol ka uli. Tama ako. Dito yun ah. Yes. Ay, may pipindutin pa siguro. Ayun o. Saan? Ayun o. Button. Ayun o. Saan? Lapit, Ay, lapit sa lang baba? sa'yo sa baba. Takbo. Go paste, go paste, go paste, go Go paste, go paste. Hindi siya nakaano. Bebe. Ituro mo ha, tsaka magsasalita. Ikaw na mag-aan. Diyan. Sa CR lang tayo. Saan tayo? CR. Tapos mayroong parpor din. Papabasa yan. Jingle bell, jingle bell. Huh? Talon.
Talon. Talon. Saan na tayo? Dito. Ito, sa Ay, kaliwa? dito. Ay, no. Diyan. Sabi mo kung kanan. Yan na, tatal na tayo. Nakakatakot dito. Di. Andiyan mo. Sa purple na tayo. Magkano? Parkour? Purple ride. Ayun. Mabuti. Muntik na. Muntik na. Talon. 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 Saan na? Dito na. Purple din. Talon. 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 Sige, talon. Doon o. Ayan. Dito? Talon. Ha? Ayun o. Ah, dito. Talon. 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 Saan na tayo? Doon. Purple pa din. Dito? Ayan. Purple. Oh, tapos? Sabihin mo kung saan. Dito naman. Kaliwa. Sabihin mo, huwag mo ituro. Doon. Diyan. Diyan. Walang purple. Purple. Talon. Ayun. Yung habol na. Talon. 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 Dito na tayo sa lesson. Talon. 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 Okay, ano? Ang gagawin? Pipindutin button. Merong button kanina. Tingnan mo. Malaki yan eh. Ayun ang kalangan mo yun. Go faster. Go faster. Papa, go faster. 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 Sabihin mo kung... Dito, handa na naman. Sabihin mo, huwag mo ituro. Handanan. Handa na. Handanan ulit. Talon. Handanan ulit. Saan na? Taas. Di dyan, dyan, dyan. Jumpy. Jumpy. Yan. Dyan. Jumpy. Dito na, purple. Sabi mo kung tatalon. Talon. 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 Diyan po. Yan. Mahirap yan. Talon. 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 Ilapit mo yung mic. Talon. 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 Yay! Talon. Purple naman. Talon. 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 Talon ulit. Talon. 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 Ay, no, ay, napiyam. Di dyan na. Uy! Ganito yan pa. Go faster. Talon. Talon. Talon.
talon, 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 talon. Talon, 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 talon. Talon. Akyat sa dahanan. Hindi. La, Ano to? sino to? Hindi ko alam. Check natin. Sino ka? Sino ka? Bakit ka andito? Sino ko? Diyan, 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 diyan na ako. Ganito yun pa. Hawakan mo. Ganyan mo. Tatak na sa bibig mo. Talon. Saan na tayo? Diyan na. Ayun o, habol. Saan gagawin natin? Takbo. Parang Takbo. kukunin natin yung hagdan, no? Ayun o. Ito, Ayun o, natin bomba. gagawin. Ayun o, susi. Susi, susi, susi. Susi, susi, susi. Ginagawa mo. Hindi siya nangawal, di ba? Dito siya. The jumping. Jumpy. Jumpy. Doon. Di dyan. Doon. Dyan. Talon. 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 Dito ka. Yan. Andanan. 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 Taas. 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 Yes, dito tayo. Taya. Sa taas. Taya. 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 Saan na? Doon sa Rachel. Yay. Talon. Oh, Uy. ano nangyari? Talon. Talon. Eh. Habulan na naman. Habulin na naman. Habulin bata. Habulin. 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 Kailangan na. Ayaw mo kasi mag-vlog eh. Patay. 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 Version. Patay. 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 Patay si John. Patay. Patay. Sa ulo. Patay. 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 Yes! Diyan ka, no? Ayan, no, sosi. Hello, guys. Ako may Jada. Ay. Dito. Puton. Puton. Ayan. Ay, wag daw. Hindi tatakutin man daw sila. Daddy. Daddy. Daddy, daddy, daddy. Mommy, me. And daddy. Daddy, daddy, daddy. Wala. Lambon. Sabi ko. Lambon. Lambon, lambon, lambon. Ah, baka wala mo to. Hindi hindi pwede. Kasi masama. Tingnan natin siya. Adi, adi. Adi, adi, adi. Mama Ming, mama Ming, mama Ming, mama. Sino yun? Tati. Mama Ming. Tati. Wala naman nangabol eh. Diba pa? Diyan ka para marami ka ulit. Oh,
Purple ka? Ha? Purple ka. Tingin. Tingin. Ito rito. Kasi, daan tayo. Yun. Sabi ko, takutin sila eh. Babalik ka sa kulungan? Ha? Oh, so, uwi tayo. So, hanggang dito na lang tayo. Bye-bye. Sayo mo. Bye-bye!